हाय सांग मैंने तो पुणी एक वीडियो आपको वेलकम जय जगन्नाथ। तो प्रीवियस वीडियो आम बर्तमान दार्जिलिंग दार्जिलिंग मान दिन गोटे आम बाहर दार्जिलिंग 10 किलोमीटर डिस्टेंस हम नेपाल बॉर्डरटा। तो सहीटा बाहरी आस नेपाल बॉर्डर पहुँचलु। नेपाल बॉर्डर टू एटी कि ना खाली ओनली आईडी बुक किसी मागिले आईडी बुक देला आप एला करदे भितर जावाई। तो ये नेपाल बॉर्डर। तो बर्तमान आम टैक्सी नेलु टैक्सी पर पर्सन 200 ना पड़ा। तो आम 3 जन तो ये नेपाल बॉर्डर टू आम 10 किलोमीटर भितर जीवु। से गोटे टी गार्डन अच्छी सहित गोटे बौद्ध मोनास्ट्री अच्छी। तो मोनास्ट्री भिजिट करूँ पुणी रिटर्न हम दार्जिलिंग। तो देखो वीडियो केमती कौन लगुच। तो चलतु। तो फाइनाली आम आसी पहुँचगल आम जो डेस्टिनेशन थिला। तो ये भाई देखो बहुत एक्साइटमेंट अच्छा माने माने जगह बहुत सुंदर अच्छी। तो आप भी केवे आसे अच्छे आसतु माने पूरा पीसफुल शांति जगह। ये देखो ऊपर बौद्ध मोनास्ट्री से ऊपर जावा तापर गोटे फ्रंट गोटे अच्छी टी गार्डन से लोकल लोक टी माने चा पत्ती माने केमती काटी नौ। तो सीटा देखिए देखो मुझे बहुत एक्साइटमेंट अच्छी। ओ माने आम प्लानिंग 2 मास आगु थिला प्लानिंग जीवाई बट माने प्लानिंग थिला टिकट भी काटी देलु बट नेपाल आसे प्लानिंग किसी नथिला अलग किसी प्लानिंग थिला। तो आसियो नेपाल आसियो तो Don't you think that I can see you anxiously, trying not to catch a glimpse of me? Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. 'Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? In your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Why are you playing cool? Just tell me what you're gonna do, boy. Take my hands, draw me close. That's when you'll hear me feeling in the most. I see the trembling, baby, come and take a dose. I might change my mind, you better hurry up. You try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. 'Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? Those lips in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Come over to my side, I'll take you for a ride. We'll live and talk, we'll scream and shout throughout the night. 'Cause you know I am the fire, I got a feeling. Don't you wanna come a little closer? Those lips in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Can't tell what is wrong or right. This feeling I have inside. Stop trying to fight, 'cause you wanna come a little closer. No doubt and you can't deny this feeling you're trying to hide. Stop trying to fight, 'cause you wanna come a little closer. तो बर्तमान आम जाऊँ से आगे आप माने छोट घर अच्छी। तो से किसी लोकल लोक मैंने अच्छा तो से मैंने चा पत्ती तोड़ुं। तो देखिए मो सांग मत गला चा टी टेस्ट कर तो मुझे टेस्ट कर नो भाई टेस्टलेस किसी टेस्ट लगे कि ना पूरा माने चारा शुक्ला तार फ्लेवर आस बट चा कि टेस्ट लानी। तो चलतु।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲୁ ମାର୍କେଟରୁ ଏଇ ନେପାଳ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଡ଼ରଠୁ ନେପାଳ ବର୍ଡ଼ରଠୁ ସରି ନେପାଳ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଡ଼ରଠୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଏଇଠି ଛୋଟ ମାର୍କେଟଟା। ତ ମାର୍କେଟ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଟିକେ ହେବ ସପିଂ କରିବୁ ଆଉ ରେଟ୍ ସବୁ ସେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଟ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ଶସ୍ତା ବି ନାହିଁ ସେମିତି ଅଧିକ ବି ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ